Abre. Tuga-tugang inom, di siya kaabli. Eh, week akong ipon karon, dili ko ka-apply. Maka-apply ko sa kong ipon sa di ko sa isang first ha. Hoy, di ko mo batol og lalaki. Ano yung pinakagwapa ng teacher? Ma, ay upat. Hala, may straw, mag-rauna. No. As of now, dili sa teacher nato. Yeah. Amo ang pinaka-kinamuglangan. Dili oy. Wow, another term to, di ma teacher. Dili oy. Dili, yasa. One of the respected people in The whole wide world. Ana of LNCHS. Please help me welcome the one and only teacher of Bravo since what month? 2008, 2004, 2004 and 2005. Please help me once again, Mrs. Sterlina! Me! Sterlina! Vienes! One of the respected And what's that? Advertise. One of the respected and controversial. Manashi, commercial siya. Isang tagay. Madami ang tama. Red Horse Beer. Lalong tumatama. Habang tumatagal, lalong tumatama. Drink permente. Drink mo diretso, okay? Drink mo diretso. So this one, Red Horse. Parang alalay. Ayaw, oy. Kumuha na. sa Kumuha na, biyog. Nahilig. Ano din ka? Red Horse and everybody's milk. Alright, our time is sa rasa. Sa rasa. Atod kinato sa Red Horse. Ang gata sa tanang taho, Red Horse. Uli na ron. Ay, yung barag-barag lagi na. Itulo na yung pagkuma. Tayo ba? Hindi mag-dili man. Dili man talaga yung puno. Okay na, Pens? Ini katulog Ah? lang ko. Okay ako eh. Laila, message. Bye, message. Sa may message. Anything. Sige lang, kahit lang. Save siya na ako.